এই পর্যায়ে আপনাদের সম্মুখে আরবি ভাষার গুরুত্ব ও ফজিলত নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য নিয়ে আসছেন অত্র মাদ্রাসার প্রথম বর্ষের ছাত্র হাফেজ আবু রাইহান। উক্ত বক্তব্য তর্জমা নিয়ে আসছে সাব্বির আহমদ। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله العظيم حمد المقربين ونشكره شكر العارفين، فله الحمد واجبه وله الشكر واصبه، والصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه المهتدين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا وأنا أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، ولغة أهل الجنة عربي. التحيات مني إلى رئيس هذه الحفلة المباركة الميمونة، ممتحنين الأفاضل والمستمعين الكرام وزملائي الأعزاء والمحبين. أرحب بكم ترحيبا حارا من صميم قلبي وعميق فؤادي. إني قمت بين أيديكم لألقي لديكم خطبة وجيزة حول الموضوع أهمية اللغة العربية. سأسعى إن شاء الله أن أخطب خطبة مختصرة، والله المستعان على ما تصفون. أيها المستمعون الكرام، إن أهمية اللغة العربية كثيرة، لأن اللغة العربية هي لغة القرآن والحديث ولغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولغة أهل الجنة. واللغة العربية هي لغة باقية لا تفنى أبدا، فكثيرة من اللغة ولدت من بداية خلق الناس إلى الآن ثم ماتت، وكثيرة من اللغة تغيرت وتبدلت، ولكن اللغة العربية ليست من اللغة الفانية وليست من اللغة المتغيرة، بل هي باقية من ولادتها إلى الآن. وقال الله تعالى في سورة يوسف: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن هذه الآية: وذلك لأن اللغة العربية أفصح اللغة وأبيضها وأوسعها وأكثرها تعبئة للمعاني التي تقوم بالنصوص. وقال ابن كثير رحمه الله أيضا: أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغة. هنا يريد ابن كثير رحمه الله بأشرف الكتب القرآن، وبأشرف اللغة العربية، أي اللغة العربية هي أشرف اللغة. اللغة العربية إنها تزيد في المروء. وعن هذا قال عمر رضي الله تعالى عنه الذي نقل في التاريخ الكبير، هو قال: تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروء. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ভাই এতক্ষণ পর্যন্ত যে আরবি বক্তব্য দিচ্ছিলেন তার তরজমা করা হচ্ছে। ভাই বলছিলেন যে নিশ্চয়ই আরবি ভাষার গুরুত্ব অনেক, কেননা আরবি ভাষা কুরআন ও সুন্নাহর ভাষা। আরবি ভাষা নবী ও সাহাবীদের ভাষা এবং জান্নাতীদের ভাষা। আরবি ভাষা হচ্ছে এমন এক জীবন্ত ভাষা যা শেষ হওয়ার নয়। মানুষের সৃষ্টি শুরুলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত অনেক ভাষার জন্ম হয়েছে, কিন্তু কালের আবর্তনে তা হারিয়ে গেছে এবং অনেক ভাষা পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু আরবি ভাষা এমন এক চিরন্তন ভাষা যা পরিবর্তনশীল নয়। আরবি ভাষা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনুল কারীমের মধ্যে বলেন: ইন্না আনজালনাহু কুরআনান আরাবিয়্যান লাআল্লাকুম তা'কিলুন। অর্থাৎ আমি তা আরবি কোরআন রূপে নাযিল করেছি যেন তোমরা তা বুঝতে পারো। ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ তার তাফসীর গ্রন্থে এই আয়াত সম্পর্কে বলেন, কুরআনকে আরবি ভাষা হিসেবে নাযিল করার কারণ হলো আরবি ভাষা হচ্ছে এক সুস্পষ্ট, উজ্জ্বল, খুবই সুদৃঢ়, যা নুসুস এর অর্থ প্রকাশে অধিক উপযোগী। তিনি আরো বলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাবকে নাযিল করা হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষায়। এখানে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব বলতে উদ্দেশ্য নিয়েছেন কুরআনকে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা হিসেবে উদ্দেশ্য নিয়েছেন আরবি ভাষাকে। অর্থাৎ আরবি ভাষা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা। আরবি ভাষা ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলে।
এ প্রসঙ্গে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, যা তারিখে কাবির নামক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি বলেন, তোমরা আরবি ভাষা অধ্যয়ন করো, কেননা আরবি ভাষা জ্ঞানকে সুদৃঢ় করে এবং ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলে। أيها المستمعون الكرام، اللغة العربية إنها تزيد في المروء، لكن الخطأ في الأدب العربي يؤدي إلى الكفر. وعن هذا قال عبد الله بن المبارك رحمه الله الذي نقل في المدخل إلى العربية، قال: أنفقت في الحديث 40,000 وفي العدب 60,000، وليتما أنفقته في الحديث أنفقته في العدب. قيل له: كيف؟ قال: لأن الخطأ في العدب يؤدي إلى الكفر. عباد الله، فانظروا قد أنفق عبد الله بن المبارك رحمه الله في العدب 20,000 أكثر ما أنفقه في الحديث، ومع ذلك تعسف عنه. فكروا كم مهما أن نتعلم اللغة العربية. أيها المستمعون الكرام، لو بدل أحدكم حرفا واحدا عند قراءة الكتب العربية أحيانا تبدل معناها عاما، مثلا قوله تعالى: قل هو الله أحد، لو نقرأ هنا: قل هو الله أحد، يعني كاف في مكان قاف، فانظروا كيف كان معناه. فلهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن اللغة العربية من الدين، ومعرفته فرض وواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالمفهوم من هذه الأقوال كم مهما أن نتعلم اللغة العربية. وغير ذلك لغة القرآن الحديث عربي، وهما أساسيان لعلوم الإسلام. فإن لم نستطيع أن نفهم اللغة العربية فلا نستطيع أن نستغرق في علوم الإسلام، فيجب علينا أن نتعلم اللغة العربية تعليما. وفقنا الله جميعا أن نتعلم اللغة العربية جيدا. সম্মানিত উপস্থিতি, ভাই পরবর্তীতে যে কথাটা বলতেছিলেন, আরবি ভাষা ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলে।